هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وحده صدق وعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Para peserta pengajian Ramadanan ini aresatose terakhir. Alhamdulillah kaula sareng ajunan ki karsa agi tining Allah Subhanahu wa taala bisa alaksanaki pasah dalam keadaan sehat dan bisa ajalanaki kewajiban ngaji, bisa sempat ben kenceng tapi tak sempat, tak bisa hadir, sempat tapi tak kenceng, tak bisa hadir. Panter moga semua amalan-amalan bulan Ramadan diterima sareng Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa baik sekene maupun sirajah manter moga terhapus kalaban badana amalan bulan Ramadan menurut janjina Allah, man soma Ramadana wa qamahu imanan wahtisaban. Saungkuna hadis ini kedua, man soma Ramadana wa man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Pasira orang apa sah kalau ben iman ben ikhlas, pasira orang atarawi bulan Ramadan iman ben ikhlas, maka bi Allah pasti aki isapora dosana. Mantir nika kawalib ajunan masoakin nang kento. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nika beda dua masalah. Polana panjenengan naremada wa tauhid nika agak aneh, banyak semandang macam-macam. Lah kalau masuk akal, kulit tibi nika, saungkuna lo saja kuda sedek nika. Beni ibale noreng, beni oleh nangaji kuda sepas bisa manhat salap nika. Kan pernah cerita kuda, mulang al-ikna fi hilli al-fadi abi suja kisah pakai dapat kentengah gula ambu enggak beda saya mengingat itu saya deji molang kitab selo yang malaki orang tepat ni kebab zakat yang lain giding sana ke ambu gula pang molang ambu terus kilo ano nih terus akhirnya bisa teh pada nih kan nih. Maka menoreng saya luar banyak semandang menghina bareng apa kesenwani arsa ale mah orang tua labok lambok itu na akiamala korek tak cuma setia fe ini gula saking dari na aneh maka mungkin bi gula sengaja ngajak mikir tore pikir sampean cang sampean aneh ternyata benih salah. Soalnya semakin ini keampun depak zaman
secang Rasulullah pakai je umat bayya isminkum fa sayara ikhtilafan katsira iku kan. Mon panjenengan lanjeng umur lambok Rasul ki situng Islam nika. Sahabatnya situng Islam. La ada bu senika. Mon sampean lanjeng umur pasti rasa usai lanjeng umur pagi mesti nemu pendapat pemahaman macam-macam di dalam Islam nika. Maka nang ibakto nika pesan kaula fa'alaikum bisunnati. Artinya mesti pecah-pecah lagi. Mungkin nika lalu pak sampai akhirnya orang Yahudi pecah tetapi petong polo tung sepetong polo neraka Nabi sedebu. Depak kenik kemungkin. Orang Kristen sederina agama Nabi Isa lambe pecah tetapi petong polo dua sepetong polo tung neraka situng to seselamat. Tang umat pagi pecah petong polo telok sepetong polo dua neraka sebagian situng satu bagian benih satu golongan satu bagian seselamat. Di makin saja sulit nyari seselamat nika. Begitu Nabi itanya aki pasera ciri-ciri Rasulullah seselamat nika ma atau man ma ana alaihi wa ashabi man ala ma ana alaihi wa ashabi. Orang seagama nah norok syariat pada bi sengko ben sahabat reh. Orang seagama nah pada bi sengko pada bi sahabat norok syariat semurni. Lo mungkin syariat ya jek mikir tore kan jelinga aneh kata-kata nika. Pertama makin lo ngerti dididik lo apa tas-tas nika. Berlogika dalam bingkai tauhid. Kita bermain akal. Bermain akal kausalita tetapi lo keluar dari tauhid. Karena di akal kafi. Yang lo teman ngaji dek nika. Main otak pikir kan jelinga aneh nika. Pertama tuntutan bersatu kepastian berikhtilaf. Pada tuntutan agama kita harus bersatu ayat ini kan. Tetapi Allah Ta'ala nyataake mesti ikhtilaf berselisih je mesti dedek rumah bisa kompol dia isoro bersatu tapi bi Allah Ta'ala dikabirake manusia saja mesti beda nih kan maka kia anona manhaj lebih penting daripada ilmu atau dalil. Bila manhaj salah maka dalil saya kalah macam-macam oleh to makin depak de zaman mereka sampai yang Rasulullah pagi dia orang yang taat ke Islam al-ghuraba tuba lil ghuraba aneh asing lo depan debi orang banyak orang yang taat pagi saking dirina didik siapa ya alladzina yasluhuna inda fasadin nas orang soleh di tengah-tengah manusia sebanyak rosak atau boleh saya bernikah alladzina yuslihuna ma afsadahun nas orang yang memperbaiki di tengah-tengah ajaran agama yang dirusak oleh manusia. Nabi tuba pakai untung orang seane asing cocok lo pada beri orang banyak justru je saya mungkin norok syariat dan syariat adalah asing. Coba jeling nih saya ada nikah wa'tasimu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Lah pernah pada pak kan nikah ngajak hede kau tuh tadi situng setuju situng bersatu wala tafarraqu cek pesa-pesa idalem apa bihablillah idalem wahyuna Allah idalem syariat Allah. Hablun kuwa tampar saya hubung lagi ke Allah artinya syariat saya datang dari Allah bersatu neng jeria saya ngajak pesa-pesa montro selamat deh
Cuma mungkin depak nih kamponan cangkian nak alim belum tentu benar beragamanya. Justru dengan ilmu pinter kadang-kadang abela kesyirikan kebid'ahan. Ilmu ini kebaya abela nikah. Maka neng Quran liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Wa min awzaril ladina yudillunahum biwara ilmin ala sa'a ma yazirun. Orang se ilmu na kang kui abela se nyimpang dia. Abela se salah dia. Pagi mikol tusana sampurna. Lorang-korang tusana. Ki mikol tusana orang banyak se sesataki. Orang yes. Biwara ilmin. Ceng mon si abela orang ngadi ilmu to hula-hula abela make salah bi sampean yang bener we toro. Pagi epekol bi orang si sesataki. Orang selo tahu je, senoro je. Makin kan banyak tekun nang YouTube untuk percaya sampean. Alim nyala aki orang, bahkan ilmu no kangku nyala aki orang ngeto. Ilmu saya beri dari Allah kangku menghina orang lain. Saya ingat Nabi no selo etoro epakwa. Anok minolakah wat tabakal ardalun. Engkau norok ahed, cok senorok ahed orang-orang rendahan, orang-orang hina senorok ahed lo norok. Sangang atos 50 tahun. Setare soro bersatu dalam syariat, saya ngajak pecah-pecah. Tapi nomor 2, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifin. Cek Allah kesokan, namun saya kebaik situng taat kafi. Katakanlah ahlu sunnah kafi. Tapi manusia kenyataannya mesti beda-beda cang Rasulullah, cang debuda Allah. Berarti perbedaan manusia ikar paki Allah. Arti manusia fita-fita pendapat pemahaman bi Allah saya ngarepaki. Kan manusia andi kehendak. Andi kehendak, andi kemampuan, andi kebebasan memilih. Makin milih apa? Bisa milih. Sampean lo hadir kan to bisa, hadir bisa. Milih. Kan sangat lo masuk akal. Masa umat Muhammad katakan petong polo telo ebu saya butok saya selamat. Petong polo telo ebu saumpama. Petong polo telok juta, ning sejuta saya selamat. Lo masuk akal, kecuali bede pembimbingan, bede pembelana, yang kifaneka ulama-ulama ben kiai-kiai semenyimpang. Saya kocak doatun ala abwabi jahannam. Pagi-pagi dai-dai, penceramah-penceramah semolang-molang ala abwabi jahannam. Berdiri di pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Siapa orang noro de ajekeun dia, dia masuk neraka. Kan meregis. Maka mungkin jek jeling alemah, jek jeling sorban, jelinglah manhat ni. Manhat kedingaki. Allahumma sholli ala Muhammad. Bila standar agama nah wahyuna Allah nekele wahyuna Allah Quran hadis lebet pemahamah sahabat. Nomor 2 contoh taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anapa sahabat mengitoroaki sahabat orang senyata aki bi Allah bener agama na 100%. Arapa sahabat bener polan sia bimbing monosah sepaling bener ke Allah subhanahu wa ta'ala sera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba nih soro bersatu dalam syariat tapi monosah mesti fita bi Allah saya ngarepake. Napa saya maksud panjenengan sedaja saya tuntut nang agama Islam soro manhaj
itu manhaj salaf. Mungkin manhaj salaf ni cokocok. Saya cokocok Wahabi kini ka. Orang sing ngajak ke Allah, ngajak tauhid, dalil Quran hadis, mesti Wahabi cokocok. Maka didi orangnya Arab iko cak uroba gele. Tapi Nabi muji tuba lil uroba. Beruntunglah orang seasing pagi ya. Ida kanal Islam waribun, ida kanal Islam wariban, mon Islam pagi ajaran asing, ya untung orang senoro asing ya. Saya nggak sampean cedek terkecobi cokocuan senika. Nabi ini kesampian ibaikot 3 tahun lebih. Nang siip kalau tahu siip ya, bun di mana? Bu Siri saya tahu sih. Ini kelamba bodoh-bodoh atau seneka. Nang tangan lembar ini kak golongan orang yang masuk Islam ini 3 tahun teritan sampai banyak ada kaju daun-daun saking lo oleh tegeng bijia mana jual jak beli jak juali jak sapah jak kakanca montretan yang bodoh salaki orang jia telak orang bodoh lambat impor masuk dari luar tak boleh masuk ke dia yang cuma bodoh orang silok tega 3 tahun Arapa bulan si masuk Islam lo pada bireng banyak seni kan nasib nang akhir zaman ni cak muntu ko jua Wahabi kan seni kan teku orang yang sekocak Wahabi kuda kan bareng ngocak teku orang yang sekocak Wahabi orang saya solat nang awal waktu orang saya takut ke syirik orang saya takut ke bid'ah dalil Quran hadis sarana Rasulullah salah ni dim aja saya laki orang yang di ilmu kia itu Rasulullah itu orang Mekah nih 13 tahun ternyata nih Mekah 3 tahun saya boikot 13 tahun akhirnya harus nyingke ada orang nerema cenglo pada biareng banyak jadi artinya manhaj kita harus nih kedalil mengediki ceramah reng-reng awam mengediki ceramah jadi nggak kedalil apa kasan mendalil ulama ada dari Allah ati ulama ya ada ati Rasul jadi Rasul ibu uang kan banyak makin cang siapa makai lek Rasulullah kalau aku pahbit lo apa lebih lambang ada itu ini kesabela nih kan tengah maka sambil banyak on ke Allah sambil banyak on ke Allah kule ni ka bendera takok makai kule takok makai kule kamu nosa takok ke Allah takok kayaknya pikir terempeng teroiri dona monosa Allah tuka meleri dong Allah baca endak monosolo apa kok nuru Allah seni ke kule sampean mosok engkau karena taat ke Allah menderita tapi nikah lambat saya kemferaki la tusalliyanal asrah illa fi bani Quraidah lambat mon manhaj dalil tetap wahyuna Allah maka perbedaan dimungkinkan beda dalam satu kebenaran syariat tambah lagi Nabi mios saya nggak karena jaa solat asar kecuali nang Bani Quraidah kula nyontoh aki mana jalan de sumenap kan dana jak solat asar kecuali pamekasan saumpama lah ini ke pahami dua bisa hafid paham si pertama karena lakar lo oleh solat kecuali isumenap Rasulullah kula mesen jalan kan saya nomor 2 bani maksudnya Nabi bani jia soropa kecang sebelum asar ada mancing asar ki waktu asar ki bada kok tu beda sumenap pajang di sedeki ternyata terok jalan lo depa asar jen para tak ada kilo depa sumenap asar pada tak ada maka dua macam mereka seadaan lo solat saya pendapat sebudian solat
ceng kocang yang soro kecang ya ternyata lo kecang asar perata ada engkau apa aja nggak ijtihad ini kenyamanan dalil tetap hadis maka sedang dopa de sumenep apa lobi nabi kebele kapi nabi nengenang pada bener aja ya polan dalil lah wah yo hadis Quran wah yo Quran hadis wah dadak nih beda dua orang mios dopak kenculun mancing bekto lo nemu aing tayamum kafi dua nih kan mon lampu asyelen sini kalau bah rampak norok mobil kafi kan tadi lo apa lo mana nih kentok mari asolat culun boleh nemu aing situ ngasolat situ ngapunten kan nikah wa in kuntum mardo aw ala safarin terus akhirnya soro fatayammamu sa'idan tayyib soro tayammum mon lo nemu aing hadis yang sakit atau nemu aing darurat aja tayammum ala ning Quran dalil berarti Quran sesitung abaliin salat sesitung lo abali sing mari tayammum pas depak ka Rasulullah tungat tu kinto gelek lalu asolat boleh sene ka salat boleh jeung pah nemu aing bekto asar ki ibadah saumpama bekto na salat ki ibadah da apa nabi da orang sia salat kot absobtal sunnah asobtas sunnah sampean ampun cocok ka syariat selo apa jeung boleh make nemu aing pola lamir apa jeung pah da sia apa jeung walakal ajr marrataini sampean oleh ganjaran dua gelak dadi sunat situ fardhone cuma situ setiap fardhu situ mana bojong boleh berarti dadi sunat maka alhamdulillah kula nyaksai panjenengan ke masjid makin langsung bojong tahiyatul masjid ini sunat idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'ataini mun masuk masjid cek tuju helu kecuali salat 2 rakaat artena soro salat mon sampean dari compong la kara salat duha lo parlo tahiyya na sampean lay korekan niat oleh gencer salat duha hibur atau sampean ke masjid langsung akomat Allah lah cek tahiyya boleh mon ingat sampean ke niat oleh gencer tahiyatul masjid cengkeng surah wajeng cek langsung toju pon tadi nikah surah bersatu dalam dalil wahyu Allah contoh taat Rasulullah menibadah Rasulullah apa asal Rasulullah mengaji norok Rasulullah saya enggak solawat norok Rasulullah cek norok lain sebab ini sebagai contoh ini saya pada maksum lain Rasul dari sahabat sampai ulama dek kiai ada maksum bisa salah bisa bener saya enggak dan ini keteguk sampean mono orang cerita orang kocang kana mono anu apa selo kamu ka setahun ada jeneng syariat benih ada ini nabi lo dia nyaman kayak ini ketok saya ingat kayak ini dalil harus wahyuna Allah karena kita mulia ke Allah kebenaran yang kita cita-citakan yang kita cari kebenaran menurut Allah tapi dalil gua harus menggambarkan kehendak Allah saya kasokannya Allah kedengar apa saya karpaki Allah saya kemana ya dalil dia bila dalil lo bisa menjamin kehendak Allah bukan dalil begini dalil maka lain Rasul lo bisa ke dalil tapi didalili saya nomor 2 B takdir Allah situ beda tuntutan syariat coba nih seadaan takdir Allah kula ngalakin toh ini wa'lamu annahu la yudkhila ahadakum amaluhul jannata ketahuilah bahwa amal orang lo bisa masuk ke surga nika ringkes amal de rumah sampean lo bisa masuk surga sebab amal nika waduh rumah nika lakal bener neraka sampean neraka makailah amal de rebang tapah lo apa asa orang nah ini takdir Allah
Bila orang hamil 4 bulan, 40 hari kaping telok, hamil 4 bulan, ini kan ada nyambe nah salah ya si nyambe. Pah beda malaikat nulis 4 perkara, nih. Ya anu saya takol oleh laki. Kandungan 4 bulan itu les, rajekenah murah berapa aja, lah. Kita berak motor apa kering apa kebakaran lebih dekat aja pas apa gitu rezeki umur ajal amal anak kanari kedengar apa pagi lebih dekat pas pagi nasib nang akhirat swarga apa neraka beda kafi lemon lebih untuk apa nang saya nomor 2 remi dia ini ketok saya penting nih kan. Orang lo bisa masuk surga sebab amal aja ya. Makanya ada orang lo bisa masuk surga. Lama deh kenapa hambu pak pasakan deh ya. Tapi kemudian umatnya masuk surga kecuali kayak lo gelem. Tanya lagi sahabat Rasulullah saya lo gelem masuk surga saya era. Gila mayak bayar Rasulullah. Siapa orang taat ke sengkok berarti tak ada syariat ya masuk surga, selo taat ke syariat masuk neraka kan berarti ini dia aman nang syariat beda perintah beda larangan beda janji beda ancaman dari rumah aja kayak nggak mari mikir beda takdir tapi beda perintah maka ibu Nabi madepak takdir nikah sahabat afala nattakilu wa natrukul amala ya Rasulullah. Nah kalau pasrah akibat dek toles saya beda. Kita tak perlu beramal, cak Allah. Nyaman kan? Nah, Nabi ku jawab, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Anjo beramal. Sebab biasanya setiap orang akan dimudahkan untuk menjemput takdirnya. Nah nikah saya ngarep. Maka panjenengan sejeng aja hadir tok mantar termasuk nikah menjemput takdir selamat nang akhirat. Lo kerentar. Maka harta nang kinto begitu andi harta orang harus teger. Kadang sampean hadir bisa, lo hadir bisa. Bodoh nak kana arasan, bodoh tempatnya makin banyak yang lo apa asa bojang, banyak yang bisa ke lo apa asa bisa lo apa asa bisa. Dari mari saya karpakir ya, menyatas gila manhaj bersatu walaupun paham dan pendapat berbeda tidak jadi soal selama manhajnya satu. Ikin tok seejele lagi bi ulama nikah Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali deka. Beda pendapatnya tapi manhajnya satu. Semua fanatik dakwah yuda Allah. Nampak pada Pak kan? Imam Hanafi bakwa, la yahillu li ahadin ayyakhudhu biqaulina ma lam ya'lam min haitsu akhadna. Tak halal orang ngalak tang pendapat. Kan Islam benih pendapat. Mun tak tahu di dimbang kok ngalak. Engkau ngalak di wahyu. Lo bengal abada aki ulama kecuali ngalak di wahyu. Tahu wahyu nak kelu. Kele. Bikin ibu punya kiai sing yakin ini. Wah ngabola ni ke Ibnu Hajar al Asqalani. Selakar kita punya ahli hadis. Panora sampian. Munda aja. Ni ke Imam Syafi'i ini kah? Mun ni ke bid'ah dorong apa Imam Syafi'i sampean bengal. Ya Allah, kedi ngaki. Mun panjenengan lo pada bi Imam Syafi'i, pagi maju ke Allah, lo keretukan nih. Lo kara itu kan Nabi Allah. Apa? Allah ada perintah Allah. Ati Syafi'iyan ada. Tapi mun panjenengan agama kelero lopot bi Rasulullah, tortor bi malaikat. Jangan dekar senyoro Allah dia. Wa mayyuti Rasul faqad atau Allah. Taat ke Rasulnya taat ke Allah lah. Ada
Apa mohal Imam Syafi'i salah? Mohal apa lo mohal? Mohal apa pun Imam Syafi'i salah? Tak mohal. Napa mohal Abu Bakar salah? Hah? Lo mohal. Semohal Rasulullah. Lo mohal mungkin saos. Maka ketika perang Badar banyak seetawan di Madinah. Masawar Rasulullah bi Abu Bakar Sayyidina Umar. Dar macam Abu Bakar, ceponten kula nika ngalak tebusan saos panjenengan. Sebab seetahan ni kebanyak keluarga tibi se Mekah. Kan perang Badar nika kafir Quraisy Mekah perang bi orang Madinah sanika. Rasulullah lah di Madinah. Maka men selawat cek baca tawassalla bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mun nekai baca berarti Allah isogo bi manosah. Coba tawassalna tawassul kau lada ajunan bi bismillah ki bener wa bil hadi lah salah. Rasulullah kai gok sogo Allah. Wabil hadi Rasulullah wa kulli mujahidin, setiap orang pejuang dalam perang Badar isogwaki ke Allah, berarti Allah sepati makhluk bisa sogo bi benda bi dat ni kalau oleh. Makanya monseng malam mengiding eka ketika tikento seejelenaki cara beragama imam madhab semulai dari Rasulullah mari pada Pak Sangkuna. Makin tuntutnya saya nomor 2 nih kah. Saya nomor 2 ada orang yang masuk surga sebab amalah. Tetapi budi menurut syariat masuk surga, menurut syariat masuk neraka. Malah nang Quran masalakakum fi sakor qalu lam nakum minal musallin walam nakunut imul muskin. Orang neraka tanya aki-aki, sembami masuk neraka di rumah. Lamba lo asolat gula hehehe gua. Mungkin selo apa asakan ni? Angga lo apa asa neraka. Deki pur kemar ya. Jadi ngaki. Allahumma sholli ala Muhammad. Takdir keputusan Allah bi syariat. Seni ketretan. Syariat ni lah takdir Allah. Syariat ni takdir Allah. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mun Allah la mutus Allah ben Rasul mutusaki berarti syariat. Perkara ada pilihan boleh ada orang beriman. Kecuali norok dia. Berarti orang norok syariat bagian dari cara menjemput takdir. Panjenengan apa saja ngaja jemput takdir selamat. Sesuaikan aba, kondisikan aba. Engkau terus selamat deh, saumpama. Engkau terus selamat deh, tapi ngakan dan badan. Apa pantas selamat orang ngakan dan badan? Nje. Pada nikah. Sampian terus masuk surga. Nah, thank selamat tumbuh bu. Lo asahur ngara. Sampian sholatnya terus terima. Pasana terus sogoan kelebu ni terima. Dek nikah berarti lo pantas selamat dia. Dek nikah mentero pantas selamat sorok syariat. Afejeng lo ndek kasih haram ndek si halal. Siafukah pese haram. Naudzubillah. Yang ki furu pelian kelebun kan. Lah pada cangkul lah, ada yang nimpeng di pasar.
Tembengane ke orang di ngoreng. Kecok aki. Maren apa mancing duhur ke masjid berek jelera Pak Bojang ya Allah selamat aki kaule. Jak gula malaikat tor-tor wi gula. Kan dek nih kene ka. Setiap arten di rumah. Aji Bojang saya pantes lo iterema. Ceng haram. Bodo orang aculun jauh cang Rasulullah tanang atas syadua ke Allah. Ya Rabbi ya Rabbi wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa bil haram. Seikakan haram kalampina haram. Anna yustajab lahu. Iterema adidim aja cereng kotor kafi diana. Tore papantes panjenengan saya nerima takdir selamat. Pantas nerima takdir lulus dengan cara tak ada sare kan lah tahu kafi sogoan lebat pemilu haram apa halal nika ati Allah wa ati Rasul masuk into bi pemerintah larang money politik benih pilihan kelebunto pilihan caleg pilihan pilkada cek terima bahwa menurut terima bila boleh deh. Jadi artena norok tak ada syariat bagian dari usaha kita menjemput takdir. Setiap orang ngakan dan badan kok fipik semak lemah akan kaki kata semanis pantas sederhana aja kencing manis darah ting takdir Allah. Lo menoreng lakat latengate aja mau tengate insyaallah takdir saya deh nih kene. Maka ancang gelak ikmalu fakullun muyassarun lima hulikola. Ayo beramal karena setiap orang akan dimudahkan untuk menyusul takdir yang ditetapkan oleh Allah. Berarti orang serojuk ke saya tok kata atok bersali takdir salah. Seneka baik kan pada lo tahu nang akhirat. Keng tante bila kencang ngaji berarti tadi orang saya. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ini kah perbedaan nih solusi kuat jalan keluar menghadapi ikhtilaf banyak selok pada kan nih kah menlok pada ikhtilaf di dalam bidang hukum contohnya hukum sotrah ben emas ini kah mas teh kula mun masalah hukum mas teh ada selarang akhirat hukum senikah. Maka makin banyak orang yang metok dalil mereka. Setiap ulama selok ngoliaki, beda saya ngoliaki. Pasti nih kan. Tidak mungkin nyari ulama saya ngoliaki, oh sabrak. Nomor to, kadang kifuru, sogoan, beda saya ngoliaki. Wong salam laki bini, beda saya ngoliaki. Pokoknya lampe nih, dek nikah. Dek nikah. Neka hukum sotra beda sengoliaki sentetis ja ben campur banyak halal lo apa ceng kiai ngangkui tapi Nabi inna hadaini haramun ala dukuri umati Nabi ada bosan ikan nora Nabi apa nora ulama kan dek nih kelepasnya beda emas beda sotra dua perkara ya, dua barang ya, haram dek ke laki entang umat. Ya tahu pacang sampian. Pakai azimat beda sing ngoleaki. Makin Nabi lah ada bu man alla kotami matan pakot asroka. Saya jual kiai. Artinya beda sing ngoleaki, beda kita apa? Dari Pak sampian. Ya dia beda kita apa jom? Ungki, kelepak. Menhukum seneka. Boleh keng mendepak Nabi ada bu man alaqat tamimatan fakod asrokah segeluan sapa orang aguna agiji majid syirik. Terus aroko sengala lagi banyak rokok nih kebede semakro bede sebenang bede seharam bahkan bede sesonat
cereng gula pak kepelengan lo bisa terawih melot itu dia terawih berarti lah paburu ke akal padahal Nabi ada bukan ngaki tinggal rokoknya kok tuh singgung tok jangan bocek bunga namun manganang lo rokok bawa bekok la yasrobanna nasun min ummatil khamrah wa yusamminaha biwairismiha asompa Nabi pagi benar-benar akan banyak dari umatku yang mengkonsumsi homer ini ketua yang lambung tetapi mereka tidak menamai homer bahkan tidak diakui sebagai homer gejala homer saya kocak homer nika bila ada bisa linglung bila mato mentelat linglung jadi ngaki homer ini seni keciri nah bu sabu ganja morfin dak nikah bila ada langsung ngeplek sakau tapi deki bila mato mentelat saya ngeplek rokok napa lo pada bi nikah dak nikah ma kullu muskirin khomrun setiap siapa bu aki homer wa kullu homrin haramon setiap homer haram apa mi haram polan mon mabuk jiang lo ngiding nasihat bisa makalah taat bila mato kecanduan berat taat lo ereken kemakana hadisnya oh iya lo sohe hadisnya iya cek lakar kiai londa hadis doib hadis sohe kengko kilo bisa dak nikah Allah ilaben beda orang mabuk cinta aduh ilaben kering tuan ngerem mabuk sini kebeni mabuk kok waktu lolo ngeng apa sarah gelu dia mabuk dak nikah tetapi mabuk bisa mengalahkan taat ma askaro kasiruhu faqaliluhu haram bareng semun banyak bisa mabuk aki sakoneng haram rokok telo beda je ambui pening le mun deui make didik mun didik lo apa jeneng seneng bae bu sabu ni men telat aduh beri didik katone neke kenyot cepot saking derina lo empan cuma nih kebede sing ala lagi nora nabi napa nora ulama dek nih ketok makin nih berjabat tangan laki bini haram tapi bede sing ala lagi buktene kiai salam kok lah nih kotoran ben kencing hewan sehalal imakan najis apa soceh sapena sampian kemena najis napa soceh mesti najis tapi bede sing halal selo najis lagi hukum senikah kula keng matawat tok nika delila ulama senikah dimin beda kaum orainah sih nek entar dek Madinah akhirnya dumam tak cocok hawana bi Rasulullah sampean kakasa ngala nginom kemenah onta zakat ternyata yalas ieu nomongku beres niki dalil bi ulama sing laki mun tak halal ya lo sro nginom bi Nabi sebab ngakan bareng najis haram kepon Ibnu Mas'ud kan iku innallaha la yaj'alu shifa'akum fi haramikum Allah Ta'ala tak dadiake penyembuh untuk penyakit sampean ke idalum haram berarti halal maka soceh mun cek najis soro saya nggak bersih deki colong bersih anak tadi kan ini kebutan saya ngaramaki onja je khusus ke Rasulullah mun selain aja noro kan ada keterangan deh kan lah nikah maka nikah Imam Hanafi Imam Maliki Imam Ahmad ki buruh lo anajisaki setiap hewan sekening deer daging termasuk taina deer temancong deer lo apa ajem keng beceng
keng lo najis iku. Mun se anajisaki Imam Syafi'i, Imam Hanafi, ara pakai pura deh. Aja khusus ban pole Rasulullah aja khusus dek keng menyembuh penyakit iku. Mun penyembuh penyakit berarti darurat. Pokok seni kesenya mah hukum nika. Mun manhaj sampean situng pada lo salah. Kula tadi reng mature cak saking budu roman nika. Budu bentuk roman nah manhaj kuah. Bila manhaj panjenengan leres insyaallah deki tauhid bisa ikhlas. Roma bila bentung sekelero ceng dapur baik kadang kata moy pas kandeng sedejeen kantana karena bau nika make pembici genteng yoba pancet labeng yoba ni reng matur pada nika reng matur mungkin iba lain hukum wudu hukum anak ada kunana nika sebab apa deki cimat ki iterema kres ki iterema syirik ikalaku bid'ah ikalaku apa artinya bila syirik salat lo iterema pas lo iterema ngaji ada gencer paki angos nih kasih tako tapi menbentuk nih paloros geluk oh kelero mun kamara sapere bun bundojo pah depor lo apa kan ngata mau dia ada saumpama nih kemana kayak genteng lo apa genteng dari nikah atau genteng dari asbes aseng lo apa matur banyak deh nih kesayano saya ya curi wudu anak sholat tapi syirik ban bid'ah itu orang ternyata nih kak daerah memendai dia fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Mon sampian acekcok dalam masalah perkara faruddu abaliakin sampean huda syai'in ila Allah wa Rasul. Pabalida Quran, pabalida hadis, dalil kuat Quran ban hadis senika. Dalil Quran hadis sebab yang gila bila dalil ku bisa mutusaki lakar kadang jese kar paki Allah. Tongkulan ni kali solawat mon solawat kan luar dua macam kan beda solawat kotu beda sayyidina nah tangki Allahumma sholli mana ada sayyidina langka senika kan beda solawat si ada sayyidina nah pola norok nabi senika saumpama nika dar memandai jiang norok asa kemah pabeli da Quran hadis Nabi lang ngajari dharma selawat Nabi ya kadang jua seneka mungkin pendapat orang ini kepada ngotot biasa nalok di mare tidak para santri dia sebaik anu apa kadang dia saya kar pakai Allah iya ceng saya kalaku Rasul bisa seneka sampean saya nomor 2 ikhtilaf dalam hal amalan kiburu ikhtilaf perbedaan dari masalah hukum halal haram najis punten nika masalah hukum mangken masalah amalan amalannya bid'ah apa nje eka contohnya maulid nabi untuk oleh syafaat orang saya mauloden terus syafaat dari Rasulullah bener ki aneka oleh syafaat acara paket tahlilan kematian empon lemari kapi nekeng maca Quran ekoburan akerem surat Fatihah mana kereman Fatihah sing ibu siapa sesorong ibu serah ada ki kan kereman Fatihah kau tu beda sing ibu mana ada sing ibu lo ada pak ceng Allah soroma depak ni deh solawat buatan ulama mun deyire dari ceng amalan dia amalan dia oleh panje bid'ah panje tanya aki ne kering kese mun dalil Quran hadis mun amalan kotu poket seni kan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin sampian kotu netapi amalan kaulah dawuh Nabi
amalan para khalifah sempa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Cek lebih dari nikah. Tanya aki, nampak Nabi moloten ikalako Nabi ikalako khalifah punten. Tahlilan petong arek ikalako Nabi khalifah punten. Kok ndak nikah kok macai kuburan. Napa Nabi alako ban sahabat punten. Kiriman Fatihah Nabi alako punten. Salawat Nabi lebih salawat Ibrahim dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nika salawat sediri Nabi. Sabi sahabat ditanya aki. Qad arabna assalamu alayka ya Rasulullah. Kaula ampun oning para sahabat mun salam. Assalamualaikum warahmatullah. Wa kaifa nusalli alayka? Mun maca salawat katina apa Rasul? Kulu Allahumma salli ala Muhammad bade. Paki nurak ria kebaya orang. Mun tanya aki kebaya orang ya. Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim selamat sama. Kebaya siapa aja dari ulama. Belakar ka jengkia sekar paki Allah. Bisa. Enggak bisa kan? Mau nimbelai Nabi lakar je sekar pa iya bi Nabi bi Allah suruh norok Nabi. Saya takut pagi anganga. Tak ngereng keadaan banyak saya bingkeng nih lo duso nih. Ya ada maju ya ada pasingi peluang. Saya bini maju entar ya. Jak orang makan asa dekat nih kan. Saya bingkeng banyak tempel tek natek. Amon saya datang bulan ini ke di luar nih. Jak masuk. Tadi mon masalah amalan, mon beda pengajian acareta. Siapa sih ngamal lagi dia? Keng mangken nega banyak tungeng sesaungkuna lo parloi pada pak karo mata para wali saya kabele bodo situng kiai lambok mereka mau ke Mekah mereka lebet demain situng tempo mereka ongkuat deh kuda saya ngedingakin nih kan, keng berita na mungkin lo ongkuen, keng cerita na neka. Jadi depak kan tengah pah lesoh, pah kia rokokan, pah petang nang kena beli. Neka akhirnya pah ngaramaki rokok, neka nang pemejahan Tasik Malaya. Waduh, ledek nih, kene lo parloi kebele. Oh ni kelamba mana solat langsung nyari kerocok ke Mekah kan lo barlo nika mon anu nakia sepantas ibadah pak dek menerit wiritan kaharam dek kiai lamba mon apa asa katina apa wirita katina apa saya itu orang biore mon kerocok saya rasa noro napa parlo na seng dek nika nih deki bisa kabar seleber saya kocak hurufat ke anu na kan nikah nikah saya nomor 2 bid'ah nikah lo lumare ya Allah kula oneng neraki bid'ah di orang yang komentar senika mun lakar bid'ah semua ki zaman Nabi tada emek saya takut panjenengan nikah bid'ah sampean mari oneng tore perhati hakimku saya nyama bid'ah nih mari oneng nih dari ini ke asal nih tapi bid'ah benih kebayan kintok mangke Nabi nih usikum bitaqwallah wasami wa ta'ah engkau awasiat dak sampean saja untuk takwa ke Allah ngidingaki ben taat wa ingkan abdan habsyan sarjan senyoro takwa nikah budak celeng sebab kenapa deki mun sampean odi nih kali lanjeng umur fasayarah tilafan kasiron bakal nemu macam-macam pendapat saya macam-macam ibaktonik pesan Nabi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin gele sampai saya enggak sampean cekai teku amalan kaula amalan sahabat sempa Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali radhiyallahu anhum mun amalan ni ketok
saya ngajak ngalak lain ah. Mon bener yang pendapat Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, lu rekomendasi dari Nabi cuma ning orang empat telok lima ki. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum nika. Saya nggak deki mon banyak pendapat sampean cek nyimpang dari amalan kaula bi amal khalifah. Nika addu alaiha bin nawajid kek bi gerumah sampai nika. Kek bi gerumah pak kuat naku nika make cocok orang lo apa. Aduh mana kento kula ampo tedung ini kan. Aduh sing malam luar biasa. Saya bocah seborong. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur nih kan nang tempat lain. Nih kebit ana. Ajauna sampean dek perkara seianya raki artena di luar amalan Rasul, di luar amalan khalifah nyamana bid'ah amalan deh. Kengai bid'ah dalam konteks agama. Agama terdiri dari dua komponen pokok. Engki paneka keyakinan ben amalan, akidah ben ibadah. Cuma mungkin kau le fokus dak masalah ibadah. Polan mon amalan mon keyakinan ini sulit nang kintai aki kau orangnya. Amalan, tapi bid'ah lebih fokus dak masalah amalan. Amalan segi zaman Nabi tak ada sanika saos. Amalan benih koca, benih mik, amalan ibadah ki zaman Nabi tak ada. Nika amalan bid'ah. Lah man setiap mana pada pagi. Nih, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun sebab setiap seanyar raki, seanyar setiaan ki zaman Nabi tak ada. Bid'ahnya mana? Wa kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah amalan ibadah sebeni dari Nabi tersesat. Artinya nyari ridho Allah lebet tidak taat. Kan sangat tidak mungkin. Tore. Allahumma shalli ala Muhammad. Masyarakat ini kejugan mare pada Pak masyarakat keng beni kinto. 3 kategori amalan dalam pengertian. Pertama, amalan syar'i murni, amalan syariat semurni. Napa nika? Jenis amalan yang pernah diamalkan atau disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks ibadah. Artinya amalan ibadah sepernah ia malaki Nabi atau ia malaki sahabat disetujui Nabi. Nikahnya mana amalan syariat. Terus yang nomor 2, contohnya tilawatul Quran, maca Quran dari Nabi nikah. Berzikir dengan tonggela istiwasa, zikir la ilaha illallah, Allahu akbar. Mangken nika malah yang juraki. Nabi nika bi Siti Aisyah pernah periksa nih. Rasulullah becek banyak maus nih kesampian katipan apa? Jang Rasulullah engkau langatela tanda-tanda sebi Allah kabala mentang umat de iriya engkau sero macaria. Macam ni kan? Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Datang ayat ni kan? Apa surat apa? Surat Al-Fatah. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mangkene polan kula ngatela gejala neka. I Filipina sampai ke pedalaman orang masuk Islam berduyun-duyun. I Amerika kengkojang. I Jepang Perancis apa roh? Inggris, Rusia, banyak orang masuk Islam mungkin. Ben benir situ orang bisa poloan sekalian. Maka becek itu.
Subhanallah wa bihamdihi fasabbih bismi rabbika bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Cocok nih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Niki saya ciri Nabi. Berarti serono ya. Mondeki malam 17 ipako ngade makin lambe selekoran. Alhamdulillah makin salun pasah orang teken teh terater saya. Alhamdulillah tidak ni kecarana bi gula butuh mencin pedis ni gula atar lain nah. Oh makin lo tacin pedis lo apa dan ni kada ada. Akhirnya lo ater ini ngendang orang mondeki neka panjenengan tero Lailatul Qadar saya nyama oleh Lailatul Qadar kuang tepak malam mungkin tok je bisa tepak ibadah ke Allah semalam nih compat are sampai hatta matla'il fajri neka membisa tadi orang ibadah jepon Rasulullah taharru Lailatul Qadri fil witri min asil awakhir min Ramadan. Sareh Lailatul Qadar neng tanggal jil gencil 10 se akhir. Selekor, 3 lekor, segemi 7 lekor, 9 lekor. Namun bisa sing malam ah. Ibadah ke Allah. Mon se atrawih malam terus akih. Cek saya nih kan, cepon sahabat Sayyidina Umar orang yang saya dunggel lu je selesai. Maka deki atempur bi Allah Taala turun nang sepertelo malam cocok bi nikah. Sulusul lailil akhir salat malam. Macam ni kedeki mon sampean nyak Lailatul Qadar sekana ya labede rame rasa umpama ya. Lailatul Qadar lo itu mungkin zaman nikah siapa orang camaca tepat nang jia ibadah tepat jia pada bi ibadah bulung polo telok tahun. Jo nih. Ibadah sidik nih semalam nih. Maka lo semalam kadang pada bi ibadah bulung polo telok tahun macam nikah dari Nabi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada karimona. Mun beda karimon nalo asli. Ayam ngatur banyak ibadah tambah saya takut asli. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun innaka saungkuna ajuan afun panika mahanya pora. Tuhibbul afwa senangnya pora fa'fu anni maka sapora kaule. Babonyak dan nikah. Nikah maketik natek bisa, juk tojuk bisa, tedung bisa, sampai dung tedungan bisa, cenglok macam bisa kok. Tong kalau terawih ini orang terawih dia kena terawih kinto sampean masna solatul laili masna durokaat saumpama sampean ke masjid durokaat mole oleh siapa sih lo oleh aki mon solat duhur ben 2 rakaat lo oleh mon solat tarawih 2 rakaat mulai lo apa king sesae sampai 11 mon 11 norok amalan nabi mon 20 norok debuna nabi debu kele alaikum bisunnati norok tang amalan ben amalan khalifah nikah dari Sayyidina Umar lo apa 20 kengreng matura sang kuno 20 lo kuat yang ku pada bi solat duhur kotu 20 tok lah jong aja akhirnya pakul hui tong pendong aki lo asa tefuna ngala 11 amalan nabi mendupolo debuna nabi cuma sampian 2 rakaat mulai lo panapa ceng lo asolat lo apa salat tarawih ini ke cuma sonat
pojang telasan son lema bekto na saya wajib aja lo ikalako pas tahlilan saya barambe. Neka amalan syariat. Salawat Ibrahimiyah gila saya baca pas boleh 3 macam hari raya nang Islam telasan beda telok. Telasan apa? Telasan Petra, telasan korban, telasan ada telasan Petra, telasan korban, Jumat ini telasan. Semua telasan diawali dengan puasa dan sholat. Kayaknya ini semua telasan di dalam Islam seresmi diawali pas apa? Sholat. Coba telasan Petra pas gelu, pas sholat. Telasan korban pas gelu, pas arfa, pas sholat. Jumat pas gelu, Kamis, Jumat. Ini ketelok. Mau telasan topak ini ada. Saya enggak, ini kasih asli kapi, saya asli. Kasih telasan topak. Makin ada topang telasan lontong. Ada. Saya titi masalah bani sedekah nah, tapi kotu topak, kotu tanggal petok, sorosa apa dia? Saya ndak nih, kan nih, kendeki, nih kasih ramai deki ibu di nih. Amalan tradisi murni, mon ibadah ngalak seatas nikah. Amalan syar'i murni, nikah ibadah. Mon amalan tradisi lo nih gak ibadah. Semua amalan yang tak pernah diamalkan, tak pernah disetujui oleh Rasulullah, nikahnya mana amalan tradisi. Contohnya hari kemerdekaan 17 Agustus, hari pahlawan 10 November, hari Kartini 21 April, hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, hari ulang tahun. Ini kalau bisa ke ibadah, polana kebaya monos sah terus. Dan nikah saya perhatian paronik ini. Beda amal kombinasi, amal campuran, oplosan. Nih kayak matur saya perlu perjelas. Gelak mun ibadah kau tu amalan sare, amalan tradisi lo oleh. Mungkin beda amal campuran derem menikah. Apa amalan kombinasi? Amalan syar'i dikemas ibadah lebet acara tradisi budaya, luar tradisi, bektonah tradisi, dalam beda amaran syariat, ini kesesulit. Ayo, lah pikir. Contohnya apa? Peringatan Isra Mi'raj. Ibadah, apa tahu ibadah? Ibadah repot sing bacakan. Pada dak kan ni. Nuzulul Quran, salai Quran. Petoleh koran, lebaran ketupat. Ini kesetia jadi kah sedekah, tapi di luar bektonah benyamana beni di syariat. Pada rum, sing ni kase separlo pakai ngak nih kah. Terus pakai tahlilan petong are dari siapa dia? Mon saya baca lah karena ilaha illallah sedekah na iya, tapi bungkus saja ya. Acara petong are, mon mate kotu ida iya. Bani dari syariat aniat derum aja. Nangeri ya cang. Yang ku kengin mainan pakong korek amal orang lamba. Ku beda apa lamba. Ku iya cang pada bit ana. Beda capi pedis, beda olah pedis ilmu capi. Beda olah ilmu capi pedis. Pun terjela kalau teti dari capi. Lambai mature ni aman-aman. Ceng pada kapi pada bid'ah nah. Sedang mangke ni terang aki salah. Wah, tak kerja. Tapi kocak bener repot ni kan. Terus apa ya? Kendurian ni kah? Pak bulan petong bulan ngandung.
Mun sampean asal badan ibadah napa punten? Ibadah. Norok siapa? Bikan labe lambeng. Nikah. Nih. Pakai tahlilan 100 are ceng-kocang pun mbok riaman pas lo tepak mati na lambek tanggal tung setelah kebala ada perintah nah tepak nang tanggal dia atacin dari na tako salah nih petong apa deh pak polo are 100 are setahun 2 tahun pas 1000 ayo perintah apa dia sampean men ngakholen ibadah napa huntan mesti ibadah nyari kencuran napa huntan kencuran kasaera ke Allah tak ada sampean kasaera ya keng labe lambeng ndak nih kan nih dadi pagi swarga sampean be lambeng nek kilo bahas ibadah boleh kilo bahas ibadah keng ibadah tok ce amalan ni amalan dua kombinasi Isra Mi'raj lakar beda tapi peringatan Isra Mi'raj ada tahlilan la ilaha illallah siapa la ilaha illallah lakar dari syariat aja tapi menreng mati kudu petong hari je melok 3 hari je nika kula mangken bodo kiai nika bahaya wongku nika celinga ingin menghapus moloten tahlilan ni pada ada deki nika benih mata ada nyatore sampean saya kenceng tahlilan nyatore keng madepak cok nika sangat sulit niat ikhlas taat ke Allah sementara saya kalako kibur nika benar sedekah jangan gelo benar kerbeker aja, engkau on mati pahlo tahlil dah rumah. Berdasar sini kesampian. Dong, ada yang menduk pakong, engkau keng minta, saya nggak cong on mati engkau tahlil, kau cang pakong engkau ndak tahlil kau. Sampai daya awasiat. Kula keng ngabala, lok kabes kula ngelarang sampian. Keng ngabala nyatore. Mulai kabala dak nikah, niat dak rumah sampian. Engkau kena ngakholen dia. Tero kenceran dari Allah almarhum semate tero sapa ke Allah kan dia sampean taat ka sere ceng ada kholat mun lakar sampean taat ke Allah asadeka engko embalam be sing ngarek sapiria labing ko icuwale wa pesantren tepak ngecor setia jadi kan nih bagus sampean tadi jeria nih kan mungkin tahlil mun lamate bani jeria cenglah kalau taat kalau taat biaya dah larang ngerti jeria ya udah ring coba lo ngerti jeria gua apa ya congocol lah janya nih eka makan ibadah kiburu kilo ibadah makan ibadah aku dah ramai ibadah gua ibadah ialah menghubungi Allah untuk mencari berokah. Allah tempat berokah. Nyari berokah apa berokah? Kuah kebaikan dan perbaikan. Kebaikan pahala, perbaikan perubahan kondisi lebih soleh. Hubungan bi Allah, nyari berokah dari Allah, kalaban mentaati ketentuan syariat ni kai beda. Bektona dari syariat gelap makin sampean akholan nyamah kholan je syariat beda ada bektona ada pas taat ke siapa mana ibadah kata tuan syariat kok setia bojang gula sering nyontoh aki bojang Jumat oh iya kan bojang Jumat ya kengko bojang Jumat ki ano lo Jumatan engko kiai na dina bingko Jumat jada apa jeung 4 rakaat polan si anu genten 2 rakaat lo bisa ketentuannya dari syariat ya iya napa lo bisa 2 rakaat kenge sabeunang satona lo bisa bektona harus Jumat iya Jumat cuma kulaku lo bisa ini kenyaman taat ka syariat hari da iya
amba mate na tangkel tung. Mi sabe tangkel lema dia ada. Kan lo cocok. Lah je taat ka siapa? Kau tu tangkel tung dia. Kan lo itu mode mana nih ka? Nek matur saya tak ada mau becek dalam bet nih ka. Malah makan bodoh saya abela nih ka. Lo apa? Tega sampean adik ring tua lo ikeng setahun sekalian deka. Waduh iya. Tega sampean ring tua nih bendem pada bendem koceng. Dorong apa dia? Tawah dorong orang. Mun lakar sampean ibadah seitoro Nabi Abdullah Ibrahim Qasim putrana Nabi ini kan. Ummi Kulsum, Ruqayyah, Zainab. Siapa boleh? Fatimah. Selake telok, sebini 4. Atinggal umur bekto Nabi tadi Rasul ki ibadah Nabi. Ada saya nikah. Mepah hebatan sampian. Berarti Nabi potornya pada bi koceng. Menghina kan? Siti Fatimah tok se Nabi tinggal umur ka ada. Pon nikah ibadah. Mangken bid'ah dolalah. Apa bid'ah dolalah? Menghubungi Allah yakni ibadah untuk mencari barokah dengan mentaati ketentuan-ketentuan yang bukan dari syariat. Atau dengan kata lain beribadah dengan amalan baru. Ibadah bi'kholan bid'ah dolah. Ibadah kalaban maulodan bid'ah dolah. Mun sampean memperingati maulodan ingin nyaraki Nabi sejarah Rasul nyatore kencok niat ibadah nikah nah ada orang bisa kan cek sulit lagi apa kotu bulan Rabiul Awal apa bulan Rabiul Awal bulan hurum bulan becek benih bahkan mungkin nikah tanggal 12 apa bener kelahiran Nabi helaf kena ulama. Mungkin main masjid abu doa kajian baca sejarah Nabi saya tapi meniat taat bi baktona nikah bi nyamana boleh peringatan nikah bid'ah dolalah lah pas terus nikah amalan bid'ah tidak dolalah siling lagi. Amalan bid'ah tidak dolalah kecuali dibuat pokok ibadah. Kula sering dak nih kan nih orang selok ngerti kumbang kana tasbih geleng anak-anak nih kan nih karek contoh mun niat kula neku ke entok lakar niat ibadah neku tasbih nek bid'ah dolah lah mun kula niat ibadah kalau lebat tasbih subhanallah walhamdulillah Allahu akbar terlalu telok takok kelero bitong neku kenten nek berarti benih ibadah bi nikah kengkai alat lo panapa Nabi lambak mulang syariat saya pada pak keng ada ring neku kitab makin neku kitab kan lo apa Nabi lambak menadikir metong dak nikah. Kerikik nikah. Tapi ini benih amalan ibadah tapi metode cara mengamalkan. Lo apa? Make anyar. Arti Allahumma sholli ala Muhammad. Aneh kan nih? Tetapi dibuat pokok ibadah bukan sebagai instrumen perlengkapan, sarana, alat, metode. Contohnya, nikah kan anyar nikah. Berjemaah sholat tarawih sebulan penuh. Di zaman Nabi ada nikah. Tarik keding kaki. Sholat tarawih di zaman Nabi sebulan penuh tak ada berarti sebulan penuh anyar bid'ah secara
lughat secara bahasa bid'ah nikah. Tapi bid'ah aja loh, apa mungkin instrumennya benar ya. Sebab apa? Nang hadis lain Nabi ada bu salatul fadhi, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bisab'in wa isrina darajah. Salat berjamaah lebih utama tanpa salat ketibi dengan selisih nilai 17 derajat. Berarti dianjurkan salat nikah. Nabi cuma ning 3 malam, pak malam lo keluar. Berarti dia sesebulan je lo norok Nabi, lo apa? Tapi apa? Salat tarawih lah beda, qiyamul lailnya mana? Sekocak pokok ibadah qiyamul lail lah beda, berjamaah iya ki sama Nabi. Yang Nabi takoi fardu aki ning pak 3 malam. Yang Sayyidina Umar setia wahyu pakai syariat lamare lo arap ya ayo sebulan le rakaat be tambah yang Nabi lo pernah lebih dari 11 pola Nabi ada bu salatul laili masna berarti ada batas saja. Salat tarawih ada batas 2 rakaat maka sampai 100 2 rakaat kan tadi kan imakane kecepot kan 4 rakaat ambu istirahat minum teh lu atau saya Madinah ini cemburu Madinah cemburu ore ki masa Imam Malik kan Imam Madinah kisah mau di Mekah karena istirahat ki atau Madinah ada rumah tambah rakaat salat kisah 36 rakaat artinya ada rakaat masna kok tapi ngalak ning 2 mulai lo apa nyaman kan 2 rakaat mulai nyaman malu ning jo dupolo kiai pada lesok ya akhir bah Allah berang bani fajang lepas lakar lo anya baungku sami Allahu akbar dari atas bi kotanya ku ambo sami Allahu nalbeten sami Allahu akbar ko bobo saking dari ngecang pakai untayan biji tasbih buru nih baca Al-Quran lewat mushaf di zaman Nabi ada ring maca nikah maca Quran ada hafalan kafi berarti ini anyar lo apa pola saya nama pokok ibadah maca Quran dek nikah pengerti nikah terus kemana ngaji kitab kuning istilah ipa santren neku kitab mau ngaji di zaman Nabi ibadah ada tapi tolabul ilmi faridotun nyari ilmu na fardo kitab dia metode atau besarana lo apa anyar dia ngerti Nabi lo pernah mulang ngangku kitab lo apa terus ilmu nahwu sorob ki zaman Nabi ada dan remaja metode bi Rasulullah soro maca Quran soro maca hadis katakannya lo bisa macam lo ajar bahasa Arab agabai ulama ilmu nahwu ilmu sorob caranya memahami lo apa aja malah bener saya wajib lagi norok nang usul mala yatimul al wajibu illa bihi fahuwa wajib sarana yang membuat menyempurnakan suatu amalan wajib maka hukumnya wajib juga makin nikah tore pikir terakhir bertauhid dalam ibadah ialah mengikhlaskan harapan dan ketaatan kepada Allah tak ada kotuka Allah tok ngarep kotuka Allah tok bisakah bertauhid dengan ikhlas kepada Allah dalam ibadah dengan amalan kombinasi bisa bebas dari syirik dan bid'ah sulit pun sampean bisa ngakholen ikhlas tauhid ke Allah
seitaati cuma Allah, searep cuma Allah ngakholen kenging. Derma carana bektona cek tantoaki. Lamare pada pabikulan bektona cek tantoaki reng langarte njak kalau niat dia kok keng niat nang ke pengajian nyebar agena ilmu ikut berdakwah pola gencer dia meloh tangreng tua insyaallah meloh tapi mun taat bitongan Pak Poloware 1 sebulan ada bi malakat etekku sampean ibadah apa kula ibadah buddha sampean ibadah 1 sen bi malakat buka bu oh ada bu tutup ada gencer tak kode nikah tore jak bisa sedekah benare mun ngakho lagi furu jak becah kholan jak bitong tanggelah jak bitong baktona niat ke Allah ibadah lebet ngaji bagus maka semua pahala na ngaji nih kah tuan rumah nih kasih paling banyak kiai onceng sebab tuan rumah ilmu tetanggana sebab tuan rumah biaya fisabilillah insyaallah genjera 700 kali keng sing ngaji nika kudu ilmu syariat kemana kemakin si melarat ilmu syariat ngonceng kiai si ilmu na syariat mungkin ngacerita mau guru kula nika mau ke Madinah sampean benih amim langsung tanang Rasulullah Pak aja ngusane Pak salam aduh wong kula buru di kuburan dak nih kan abai gabai dak nih tak oleh mangkan lambok nih kan perang Madinah nih kan gibu panik Nabi wafat panik sampai 2 hari setogel iki Rasulullah wafat hari Senin Selasa Rebu kol 2 malam kuburaki arapa panik orang boleh selo terima termasuk Sayyidina Umar pas Sayyidina Abu Bakar acaramah mangkana ya budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa mangkana ya budullah fa inna Allah hayyun la yamut kan siapa orang nyembah ke Muhammad dia jawaban Abu Bakar Muhammad setia tinggal umur mau nyembah ke Allah Allah di terus pas Sayyidina Umar Barda londe pola Nabi tinggal umur londe artinya Nabi tinggal umur jak saking Nabi bisa hubungi Allah kana jak sasosa ayo kemudian bila lo parlo entar ke Rasulullah la Rabu deki seneka Pabi saya hubungi gelak mari ini ke ayat deh pon jadi sangat sulit untuk ikhlas harapan bentaat ke Allah sementara seiama lagi amalan kombinasi pikir tibi bektonah kombinasi amalan tradisi nyamana amalan tradisi pon pada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Engki Kak Dinto mereksana mohon penjelasan tentang kunut di akhir sholat witir dalam sholat tarawih jika puasa sudah dapat 15 hari apakah ada dalilnya dan apakah termasuk dari bid'ah? Bismillahirrahmanirrahim. Nika bade dalil pon konot seteti masalah bani konot witir mengkonot witir bade dianjurkan bani polan tarawih tok maka di luar tarawih witir nika dianjurkan seteti masalah hadis bade kocak hadis mursal bade kocak hadis mungkar konot subuh yang diterus-teruskan konat sopu seros terosen Rasulullah ini akonot
sebulan zuhur asar maghrib isya subuh konot nazilah bada masalah bada musibah mun seros-terosan subuh ni ka hadis lo kuat king budi sing yakin ya Imam Syafi'i sing yakin kan mun Imam Malik makin yakin harus ibaca sebelum ruku pokong saya nyawa hukumnya senika oh lembare tadi lakar konot bisa keng sampian mun amak mom imam konot tidak nikah tadi pun cantik oh ada apa keng sangkun mun ros-terosan sobu nikah lakar lemah hadisnya keng coba nih kalau digoreng kalau bisa latang kala Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad mana ada Sayyidina nan konjak langka tapi orang se nurut Nabi langka akhirnya tako lapada ini kah siapa se adalil Quran hadis ya Wahabi tako orang Quran hadis jadi seakan-akan nih kah munafik saya mencegah orang taat ke Allah kibadah ngajaan Wahabi idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa ini kan bila yajak orang munafik ayo norok syariat setorone ayo norok nabi re ra'aital munafiqin sampean bakal ngatela orang munafik yasudduna anka sududa sebanyak nyega sekuat munafik nika dari orang Islam kini kan tapi orang taat ke Allah akhirat tako orang taat ke Rasul akhirat tako orang adalil Quran hadis akhirat tako munafik selanjutnya pun anak saya selalu sholat dan ngaji di Masjid Diror. Bagaimana sikap saya? Apakah melarangnya atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah-tengah lah kera. Makanya cek benjang orang masjid cungut-cungan. Bila masjid lo karena Allah, engkau kena setia bangun masjid lo ipakala abi juga. Ani ke Masjid Diror. Mun masjid sedek ni ke benih untuk ria, benih untuk sum'ah, benih untuk ria, ben hartana harus halal. Cuma pertama le, sama masjid le teti, bangun bi dana haram kadana, tetap masjid biasa. Polana dari awal, la masjidun ussisa ala taqwa min awil yaumin. Doa deng lakar ke niat karena ke Allah ni ke masjid biasa. Sebada Quran wala takum fihi abada mun komah yarten solat berarti solat mun komah yarten neng netep berarti make ngaji lo oleh Masjid Diror soroje kenengi selanjung jadi make ngaji lo jek kenengi berarti sani keteretan kan tengah teh, mon lebih ilmu dek nih kesampean kayak biasa orang pah gengsi nih kesalo kuat. Sani kayak mana itu jadi kan? Sampean afajang nang Masjid Diror, keluar pada masjid biasa keluar pada lo ikhlas. Gengsi cegah Allah berarti sampean lo taat, gencer tade, lo safu jangan cek panolama. Ki zaman Nabi Masjid Diror ini paropu. Parapu terus lo ikan nange mun lakar Masjid Diror ngale masjid lain buang nih ke kati ngade pondasinya lain tore mun lakar kinto ajeng masjid ini kedua beda secara syar'i beda secara fikhi mun cara peke gampang pokok lain kampung oleh ngadeg boleh pakai semak lau embong, deja embong, kampung lain, kau yang sejarah pakai. Tapi mau dibangun karena keng sentimen atau kar Diror sebudian.
Arti? Pokoknya latih le. Sampai anak bojang tetap biasa lo gresah. Ajam kecoan kalau gresah. Kula sering ngocak. Ajam ngeco. Ajam tibi. Pelapan apa ada? Apa pinter rasanya? Pada. Orang yang telak bini, telak teloh, apa long boleh? Rasanya apa ada? Ada. Makanya. Pada tengate. Hanya kang ilmu saya tahu. Ya keng tako anu cek lah pada baik kuah. Lo kira pada la takum fihi abada cek tempati selanjang merengis. Ya alle mare abroka cek majlis lo abroka nih kah? Niki ngaji kisah bojeng kisah kia. On bisa ngale bi guru nah. Geng sini reng matur lo bisa. Masjid kita kabar di ror bawa pakun. Nyatore ki pagi cek mangken make lo apa selo apa kok mong kula tetap ada pak seleres kula takok kadang ki puru nikah pagi engkau ngibetang dosa bi dosa nase sesat orang banyak nih kasih takong etoro baca ngoreng keng kula medepak dek nikah seleres jadi mon kula jawaban mungkin bodoh kelero nah makin terakhir nyon sepora niat kula nikah benih keng apa ki gong kiai punten keng kula nikah polan teti pimpinan etoro orang banyak teti apa sebedoi mon sake tetap pada pak makai lo ikan dai tetap pada pak masjid di ror cek kenangi seterus abadan beda abadan ku selanjung kayak pon ulama sampai beda ijtihad ulama termasuk masjid munda ada le ibangun lebet pese haram termasuk saya ngambek yembong saya nggak kayak pon ulama beri pendapat kula pon ale suruh ngalewi guru nah gula ngeding pengajian ustad pakon ngale neka kira-kira tempat bi gula seneka terus ya broka dari wahi bro bini seorang anak laki-laki tidak mau peduli pada ibunya dan minta maaf pun tidak mau atau soker pada ibunya sampai kurang lebih 1 tahun karena takut sama istrinya padahal ibunya sudah janda tua dan tidak bisa bekerja sehingga ibunya meminta-minta kepada tangganya. Allah. Pertanyaannya Kiai, apakah sikap anak tersebut termasuk dosa besar atau dosa syirik? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Benih dosa syirik keng dosa besar nih kah? Ridallah fi ridal walidain hadisnya. Ridho Allah tergantung dari ridho orang tua dua. Malah bapak benembuk nih kemakada embuk Nabi Rasulullah orang saya paling pantas hormat saya paling semada dan kau lepas era ya ibu saya ada saya boleh Rasulullah ibu saya boleh Rasulullah ibu saya boleh oleh telok bapak depan orang tua dua deka daripada biar yang tua mbok ada telok kali ibumu baru ayahmu padahal mak mbok neka epopolong bi Allah Ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana badikin to anang ada ya kan mengeding anak selo oleh ridho orang tua nyari bahagia lo karena mu ya akhirat bi itunya torain paling orang tua nih masya Allah pada na orang ki anu nase ampo selingkuh bi orang lain jangan dilake lakar sampian lo lalu partai seneng kadang lake cereng beri anak polong bi jetok belenak patut engki
Cuma nikah pemberian Allah lah karena nikah. Sepenting orang ngodi kan sekalian terus saya tenang kan, tenang rumah tangga, nyede nyaman kan nikah. Lah menelok tenang mak dunia banyak dar meruat. Untuk apa di? Tapi jangan sampai anu kareng luar pada bi nikah. Lah nikah juga mun reng tua lo ridho lo karena nemu. Kebahagiaan lo karena nemu. Torai deki. Keng-keng isaban kisah. Menembo emak andi anak belu kapi ngantri. Tangki. Pada dia kapi. Pada dia kapi mon maroma kapi kok lah tenang iku. Lah sedeng lah tua anak belu lo bisa mafu ngareng tua situng je. Ayo teh kente anak sebelu je. Daya ka Ramadan ria engkau senangkung ria na, yang situng nangkung ria na. Senika nikah berokah dari Allah. Kula romasa sebagian berokah dari Allah toron dari afek tekareng tua. Ki zaman lamba, wah luar biasa kuri kareng tua nih. Engki berokah. Apa ya? Keng deki ngongket amal keng kayak contoh. Di kareng tua nih kuli senika sampai ngembena anak kula sewa tuan anis beda anis. Anyi ngembena lo ibeki. Lo pas salah paham anyi. Benih dia cong. Cengkok keng ngembena kompoi lo oleh. Bikul lo ibeki. Benih sekentok nyi. Keng kula lo nyek sareng tua markana anak. Benih keng lo ibeki nyatore. Pakai salah paham. Ceng nyi mulai nyek asek sakula ini kemarkana deka. Pas tangan anak ki. Kadang kan dek ni kesampean berangkat. Sampai lo bisa abek teh kering tua berangkat ke Malaysia. Anang ikirim lagi. Ya Allah, secek banyak. Mun lakar seni kesampean pikir biaya nareng tua ada remah. Kesampean mereng tua lah tua nih kan. Apa gua? Dah pernah hadis nang Quran. Imma yabluwanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin. Iku kan mun lade pak tua mak embung sampean atau salah situng saya cak ocak kasar. Uffin kok ocak kasar. Mun la tua je abeli nak kana boleh wa man nu'ammirhu nunakkis bil khalqi afala yaqilun. Bila lah tua orang yang beli boleh, kanak boleh, mumpung ngetok lah aku tinggi, mun lah tua, lah mun dah je tengah hati anak, ngomel tok lah aku dah, mun bisa mak bimbo kapolong tibi, ayo tekan teh, nang minggu ria, apa orang bingko, minggu boleh, apa orang bintang anak, nyaman dan jauh pelako. Andi anak laki norok bini nah, sebini norok laki nah sempo, jual lok kunam bu. Makanya pemondok andi anak, ampun hi, apa saya tanya lagi kalau saya lengkap hi. Jadi anak mentorore berokah dari Allah, bekteh kareng tuana, toro tak ada, benih maksiat saya toro. Menyoro maksiat makereng tua cek toro sampean andi calon biasa nari jadi masalah andi calon laki orang laki terus kalah cocok pada santrena bi embung lo ibegi saumpama le ala sembung apa walanda yang melarat dan ini keberarti embung melanggar hukum lo apa keng men bisa rayu bu Seda sampean saumpama emak lambe sampean lo ende ipaksa bi embai papolong der yo lo gelem pada di kaki ku le ku sini jarang apolong bi orang selo kendek kan de rumah seksana ceng salah kia anak pada nikah kula menlongat tela ke sasaarem pon bu
Nah, lah cocok sepenting agama nasa mon mada satunya lo nengan no lo nengai alasan oni subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله